Hello guys, what's up no sa meron naman tayong bagong awareness no or mga tips para sa mga baguhan guys. So bantayan nyo guys yung mga notification no, na mag-mention sa inyong page guys no or profile na ganito tulad nito no. So dito sa baba no kita sa taas kita nyo yung sa taas So, yung nilagay ko sa taas. Tingnan nyo yan, no? Pag may ganyan, guys, tapos ganito ang lumabas, no? So, yung ang sinabi is, unlock verified badge, no? Recommends Mr. Wing Vlogs daw, no? So, yan, guys. Huwag nyo basta-bastang i-click yan na yung link dyan, no? So, ang sabi is, we're excited to report that based our latest policy update are offering you verification badge daw on your profile, no? So, kayo na bahala magbasa kasi ang taas. So, yan guys. So, yan yan. Kita na yan. Yung blue badge, yung blue na yan, nung blue na link na yan. Iwasan nyo, no? At wag nyo i-click yan, guys. Kasi pag na-click nyo yan, at saka naka-sign up kayo dyan, wala, yung account nyo is mahahack yan, no? So wag nyo talagang i-click pag ganyan, no? So wag kayo magpataranta, no? So yan guys, so marami pa siyang no? Marami siyang mga ang taas pa ng kanyang explanation, no? So dito data verification process should be took longer 24 hours daw, no? Based of all. Tapos mayroon pang we appreciate your trust in our platform. Look forward serving nyo. Meta account verification. Sinong niloko nyo? Kala nyo So, yun guys Iwasan na yung ganitong klaseng notification. Kasi nakakwanto guys. Nasa review to Kita nyo yung may pula na star. Pag na-on nyo yung inyong tawag nyan. Review ano ba yun basta ganon so dyan lang siya mag-comment, no? Akala mo totoo talaga, no? So basta iwasan nyo na lang na huwag i-click itong blue na link, no? So mag-ingat, no, sa mga bago pa lang, no? So huwag kayong pataranta dyan guys iwasan nyo guys para hindi mahakang yung account, no? So yun lang guys, no? So tips and awareness lang sa mga baguhan. So thank you and good morning.